एभलिया उदंटी माइकिना को सार कहीं चाकरी देले के जानी मत सका क्षीर बार भी करदेलानी। हेलो भाई नमस्कार मुझे अति प्रिय सविता भी स्वागत कर हठात कार्यक्रम को जार ना रखा भीतर सविता भी आज मो भीतर पची टोटाल अदा रसुण पिज पूरा छोटे छिंचतर मुँह फोपाड़ी अरे मो कैमरामैन को गला कहीं कौन मैडम कहीं फ्रेम आसुना अरे एपटे एपटे कहीं कहीं नहीं तो एटी 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 कौन गाତରେ पशुल ना कौन अरे ऊपर ऊपर हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ ओहो मैडम प्लीज तलू पड़े आस ना जो हास जो दक्षिणा पवन होउची लुगापटा सब उड़ी जीव तुम सेमती निवस्त्र ही ठिया ही दब आ देहरे तो मांस ना दी खंड हाड़ पड़ी केतबले तले पड़ी ठोकिना फाटी दी खंड हाड़ 206 खंड हो अरे मूर्ख दूरी 200 खंड कौन टोटाली मैं हाड़ पाउडर तो मोर किसी परवा नहीं बिकज आई वान ओनली टीआरपी अरे टीआरपी हाड़ कौन दरकार पहले मो नाड़ अंत फिता आनी पदार थुईदेवी अरे कहब जब मुझे टीआरपी लुगा पड़ा थाए बिलाज कर उदू उदू नंगला मंगला टेबी जदि खोलियार अच्छी एठी कहीं लुगापटा खोल जात्रा पेंडाल को आइटम संगे खोलीदेव एक राति गले हाथी आण मैडम तुम टीआरपी कथा जमा चिंता करना से व्यवस्था मु करदेबी आ जदि म एतिक न कर परबी ताले एडिटर कहीं अछि आपण हिमालय रो बरफावृत अंचल रे एंकरिंग करले भी मु ताको एडिटिंग करके अमेजन जंगल रो चाकुंडा गछ ऊपर बसै देबी आपण बरमुना बस स्टैंड रे ठिया एंकरिंग करले भी मु ताको एडिटिंग करके कटक हाई कोर्ट जज को सीट रे बसै दे परबी अरे एबे जो एलिना रो बाहागर बाली रे हेलानी से एक्चुअली महानदी नईपटा बाली रे बाहाइतिला किंतु मु ताको एडिटिंग करके इंडोनेशिया बाली कर देला नै खाली मो हाथ रे जदी लैपटॉप टा पड़ी गला मु कौन नहीं कौन कर देबी मो ऊपर विश्वास रख टिके तळको आसी एंकरिंग करो मु ताको एमिति एडिटिंग करबी जे सीधा आपण नरेंद्र मोदी कोलरो एंकरिंग करी करी बाहरिबे कोनी सेटो एंकरिंग करी करी सीधा दिल्ली संसद भवन भीतर पहुंच जिवे ओहो सिटीजन एनएसजी कमांडो को गुली गई मरी कौन बा तुम एडिटर ना ब्रह्मा विश्वकर्मा और तुम कौन ताड़ू ताड़ू तळू जाई देखु बड़ी गला लो दियो मो भाई टेन हेलो भाई नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु बड़ कैमेरा मैडम सेपटे हेलो भाई नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु आपनकर निज महापेटर भाईर माइप अति प्रियर सविता भाभी स्वागत करछि भीतर घर सविता भाभी कार्यक्रम सेकंड सीजन रो फर्स्ट एपिसोड को मैडम जो कला कादुआ सिमेंट एडवर्टाइज अछि नथला मझिरे एडी पके दो ता भीतर मु सफलता पके दोई मैडम एपिसोड आरंभ होइना आपण एते व्यस्त होते टिके धज धरंतु ना ना मैडम आपण व्यस्त होतनी आपण पाकुली करी खांतु तळे पके देबी तंबाकू इंजरियस टू हेल्थ अरे दर्शक बंधु सुनो ओ एपटर पूरा ओडिसा कोण अनुकोण चिनी कोण लुचि रहथि टेस्टी सेची खाद्य को कुकुर भलिया सुंग सिंग बाहर करबे हम काम खास सेति भाई ओडिसा यू गांडी ग्राम रो डकई पड़ी जंती किछि भद्र लोक ओहो मैडम सेटा यू गांडी नो युगांडा हां हम सेया कहली तू अजे टिके दीर्घ निश्वास नै जाइतिबी से बेला सुबिधा युगांडा सला गाना एमिति माने लोकरा केमितिया न होइते जीवा जीवा किंतु आज एपिसोड आमे ओडिसा किछि नुवा खाद्य देखिबा एवं शिखिबा ताला देरी काकी आपण माने आसिले आसन नले आमे जाउछु अरे से प्रोडक्शन वाला गाड़ी पड़ ना नहीं इरा हम प्रोग्राम को मनीष तो मनीष का कुकुर भी देखुना से गाड़ी कोन पठेबे चल हम जीवा केमिति चल नै गइर जा मेन रोड गुठी जा सेडु मो बस धरि चली पळे आ कोन चलो चलो गाइस आज आपण गोटे अमेजिंग गेम विषय कहबे जानना होची क्रैश ये गोटे बहुत बढ़िया शानदार गेम जो आप गेम खेली खेली पैसा इनकम करेंगे एथे खेलिया बहुत इंटरेस्टिंग और सिंपल बस खाली एथे प्लेन उड़वा पूर्व आपको बेट लगेबार अच्छी और प्लेन क्रैश होगा पूर्व आपको कैश आउट करबार अच्छी बस हो गला एथे इंस्टेंट विड्रॉल और फास्ट डिपॉजिट भी सहज करेंगे और जब आप मो प्रोमो कोड यूज करते 1,50,000 वेलकम कसिनो बोनस और 150 फ्री स्पिन्स कमेंट बॉक्स में लिंक दे देछि आपण माने बिना रजिस्ट्रेशन ट्राई करेंगे और मो प्रोमो कोड निहाती यूज करंतु और गेम रो मजा नियंतु अरे गूगल मैप मारी ताको लोकेशन टा देखिला यही पटे देखु जीवा कौन यही पटे हाउ चलो चलो ये गूगल मैप कोन हमको कनी गहिरो भीतर पुरीले
ନା ଭୋକ କଲା ରେ ଘରେ ମତେ ଯଦି ଏତେ ବାଟ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଆଗରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଆଇଲା ବେଳେ ଘରୁ ଟିଫିନଟା ଧରିକି ଆଇଥାନ୍ତି। ହଉ ଦିଅ ଚାଲ ଚାଲ ଏଇ ତ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍ରେ ତ ଏଇ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖାଉଛି। ହଁ ହେଲେ ଏଇଠି ତ କ'ଣ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ମଉସା ଦାଦି ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ଆରେ ସେ ବୋଧେ ତୀର ମାରିକି ଆମକୁ ସାବଧାନ କଲେ କି କ'ଣ? ଓ ହେଇ ଏ ଖଡ଼ି କାଟା। ଓହୋ ସିଏ ଗୋଟେ କ୍ଲୁ ଦେଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ କି କ'ଣ ଆଉ। ଗୁଗୁଚିଆ ପୁରା ନୁଗା ନ ଟେକିଲେ ହବ ନାହିଁ। କ'ଣ କଥା ବି ତମେ ଟେକିବ? ସରି ସରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଚେୟାର ଦେଇଦିଅ। ପିଲା ଦୁଇଟା ଚେୟାର ଆଣ ଚେୟାର। ହେଇଟି ଆମର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଆଇଛୁ ତମେ ଆମ ଆଗରେ ନଙ୍ଗଳା ମଙ୍ଗଳା ହେଇଠି ରୋଷେଇ କରିବ? ନାଇଁ ସେ ତରତର ହେଇ ମୁଁ ଟିକେ ଭାରି ପଡ଼ିଲି ତ ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଲୁ କ୍ୟାମେରା ଚାଲୁଛି ନା କ'ଣ? ହଁ ହଁ ଅଲୱେଜ ଏନି ଟାଇମ୍। ନା ନା ଟିକେ କ୍ୟାମେରାଟା ବନ୍ଦ କର କାଳେ କାଖ ବେଳା ଦେଖାଯିବ। ଇଏ କ'ଣ ତମେ ମାଗିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ଦେଲି। ପ୍ରକାର କଥା ଆରେ ଚାମଚଟା ଧର ମୁଁ କଥାଟା ମାରିବି। ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ଆଗରୁ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଦିଅ। ହଁ ହଁ ଆରେ ପରିଚୟ ପତ୍ର ନୁହଁ ନିଜ ପରିଚୟଟା ଦିଅ ମାନେ ତମ ନାଁ ଫାଁ ଟିକେ କୁହ। ଓହୋ ସେ କଥା କହୁନ ଏଲେ ଚିତ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଏଲେ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ତମ ନାଁ କ'ଣ ଭୂମତ ସ୍ୱାମୀ? ନା ନାଇଁ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଭାଷା ସ୍ୱାମୀ କୁଆଁର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ରାୟ ଆଲୋକାୟ ଦୀନନାଥାୟ। ରୋଷେଇ ସରିବା ଆଗରୁ ତମ ନାଁଟା ସରିଥିବ ତ? ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା କ'ଣ ହଉଛି। ଏତେ ନାଁ ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବୁ? ଆମେ ତମକୁ ଭାଷା ଆଦା ଡାକିପାରିବୁ ତ? ଭାଷା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀଟା ଆମେ ପରମ୍ପରାଗତ ଟାଇଟେଲ ଆମେ ସାଙ୍ଗିଆ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ଯା କାମରେ ଲାଗିଲା କାମରେ ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା ଭାଷା ଆଦା ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିକି ଦେଖେଇବେ ବା ଚଖେଇବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏବେ ଏବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯାଇଛି ପିଲା ପରେ ଆମର ଦାନ୍ତ କାମୁଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଚୋରାବୁଲା କରୁଥିବା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାରେ ପୁରା ଗୁଆ ଘିଅ ବିରିୟାନୀ। କ'ଣ ଏଥିରେ ତ କାହିଁ କିଛି ବୁଝିଗଲାନି। ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା କରିବ ନା ବିରିୟାନୀ କରିବ ନା ଗୁଆ ଘିଅ କରିବ? ମାନେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାରେ ଗୁଆ ଘିଅ ମାଡ଼ କରି ବିରିୟାନୀଟି କରିବୁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭିତର ଘର ସବିତା ଭାବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସେକେଣ୍ଡ ସିଜିନ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏପିସୋଡ୍। ପାୱାର୍ଡ ବାଇ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ପାନ ଦୋକାନ କୋ ପାୱାର୍ଡ ବାଇ ଆମ କାଳିଗାଁରେ ଧଳା ଗୋବର। ଓହୋ ମ୍ୟାଡାମ ସେଟା କାଳିଗାଈର ଧଳା ଗୋବର ନୁହେଁ ଧଳା ଘିଅ। ହଁ ହଁ ସେ ଧଳା ଘିଅ ବା ମୋ ବୋଉ 8-10 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଘିଅ ମାରିକି ରଖିଛି ତାକୁ ଏଇଠି ସ୍ପନ୍ସର କରିଦେଲେ ସେ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମକୁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାରେ ବିରିୟାନୀ କରିକି ଖୁଆଇବେ ତ? ହଁ ହଁ ପିଓର ଦେଶୀ ତ? ହଁ ହଁ ପିଓର ଦେଶୀ। ଏ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଏତେ ଦେଶୀ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକୁଡ଼ା ଦାନା ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ଏଇ ଆମ ନାଳ ବନ୍ଧରେ ପୋକ ଜୋକ ଘୁମ ତ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ। ଆରେ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଏ ଅବସ୍ଥା କାହିଁ ଆଣୁଥିଲ? ତାଙ୍କ ରେଷ୍ଟ ସମୟ କେତେ ମାସ ଚାଲିଛି? ହଁ ସେ ବେକାର କଥା ବନ୍ଦ କର। ଆମ ନଟ୍ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ। ଆଇ ସିରିୟସ୍। ସେ କୁକୁଡ଼ାର ଏତେ ଦେଶୀ ଯେ ମୋର ଆପେ ବାନ୍ତି ବାହାରି ଆଇଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁନା ନିଆଁ ପାଣିରେ ପଇଲେ ସବୁ କିଏ କୁଆଡ଼େ କେତେ ଜର ମରି ଉଡ଼ିକି ସଫା ହେଇଯିବେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାରେ ବିରିୟାନୀ। ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଭାଷା ଆଦା ସ୍ୱାମୀ। କାରଣ ଭୋକ ହେଲାଣି ପେଟରେ ମୂଷା ଭୋ ଭୋ ହେଇ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇ 2 ଘଣ୍ଟା ଦାସକାଠିଆ କରିବା। ବେକାରିଆ କଥା ଏଠି ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବା। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ କହିବା କଥା ଦେଶୀ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ନେଉଛେ? ବିରିୟାନୀରେ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ପଡ଼େ ସେଇ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଛି। ମାନେ ହେଉଛି ନାସିକ ପିଆଜ କଳାହାଣ୍ଡି ହଳଦୀ 12 ବୁଲା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଲଙ୍କା ଧନିଆ ପୋଦିନା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଜିରା ଲବଙ୍ଗ ଗୁଜୁରାତି ଅଳେଇଚ ଜାଇଫଳ ଆଉ କିଛି ବିରି ନେଇଛି।
ओहो बिरियानी रे बिरी पड़ी गोटे नुआ स्टाइल बिरियानी हो ना ना बिरियानी रे बिरी पड़िबनी हां बिरियानी गोटे टाइम टेकन प्रोसेस नो कि एटा चकुली करी मझे गोटे नाश्ता करिया पिला नहीं होला गोटे पतला पतला करी गोटे सरुआ सरुआ नवा नवा चकुली करी आनिबो बिरियानी पे सर्वप्रथम चिकेन गुड़ा चाखिंडिया पीस काटी देबा तापर चिकेन गुड़ा भल भाव मैरिनेट कर दबा मैरिनेट केमिति हबो चल हम देखु प्रथम हम किछि लूण नबा तापर हम किछि हळदी नबा किछि लंका गुंड नबा एटा होची काश्मीरी चिल्ली काश्मीर बापा तले रहउतले से एई चिल्ली जानथले हम पाउडर को रखिछु ए हम कि चिकेन मसला नबा गरम मसला एबे हम संगे संगे चुल्ले गरम करछु न आगु ठंडा थला टिके मैडम बाल्टा पची गले काल तरकारी पड़िबो एटा हम किछि धनिया पाउडर ऐड करछे किछि धनिया पत्र हम नउछ हम बाहर नतला हम बहुत सानो बाहर आनछु से देखितले बहुत सुद थांदा तापर एबे शेष रे हम ऐड करबा कोला गाईर धळा दही तापर ऐड करबा हम शेष रे किछि कस्तूरी मेथी मन रखंतु कस्तूरी मेथी ऐड करिवे किछि पिला जानि परनी कस्तूरी मुर्गो ऐड कर दियंती तापर ऐड करबा हम 2 इंच या 3-4टा कंचा लंका मन रखंतु कंचा लंका 2 इंच रु 1 इंच बढ़िले तो राग बढ़ लोक माँ वंश दिए तेणुक आम 2 इंच रु 1 इंच भी अधिक हेनी एक सब तो पहला अदा रसुण पेस्ट तो पहलानी मुझे देखुली मुझे तुम तो जड़े माइपी लोक तुम तो घर रोषेईबास कर तुम मन अच्छी ना ना हाँ मोर मन पड़ू तुम मन पड़ू पकई दे जिनसा पड़ जाऊ मोर मेन जिनसा पढ़ा मैं भूली जाइए टिके मो बाल सीधा होता तकारे पड़ो मेन जिन लेंबूटा आम छाड़ी लेंबू न पड़े हेनी केमी हम लेंबू आम भिटामिन सी मौजूद रोचे ना से कौन हम खाइला बेले सी हबार साहय कर टिके बाल्टा सीधा कर डायलॉग देख लो कुकुड़ाटा मला केते तेल मसला पकई केते सुंदर भाव मालिश करछे एतिक जिनस से यदि बंची थिला बेले हम खाया दी थांते से कुकुड़ाटा निश्चित गोटे बाघ की हाथी भली हाई था चिकेन मैरिनेट कंप्लीट हो जाइए एबे तक हम किसी डिस्टर्ब न करी घंटा छाड़ दबा से घंटा जाक हम कौन करवा चलो टे बालीयात्रा बुली आसिया दी जाबडा मार दे तू बेकारिया कथा घंटा जाए इठी काम छले सारा दुनिया काम दी चल 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 सेपटे पानी गरम हो आसिलानी चलो बिरियानी पे राइस माने भात प्रस्तुत कर दबा मसला मसला एबे हम भात को टिके स्पाइसी करिया भाई किछि धनिया पत्र ऐड करिवा आ किछि पुदीना पत्र किछि लवंग किछि गुजराती तेजा पत्र एबे चावल पड़ियो बोधे ना ना आगुआ गोटे जबर काढ़ा करी पिया तार रोषेई हेले न आ तुम बोतल पची काढ़ा पसे काली पीबो भासिया संगे जल्दी कर जे पेट भीतर मुसा पूरा धुधुर गले हां बोले चावल आंडा रे मैडम भोक लगे जल्दी रोषेई सारिया मैडम टिके बाल्टा पची गले काले भात रे पड़ियो एटा को बासमती चावल ऐड कले दावत ना भागवत ना ना एटा काश्मीर स्पेशल केसर फ्लेवर चावल आमे थरे सांग पिला माने काश्मीर बुलिया जाइथिलु सिटी जोटी केसर लगाउथिले आमे कहली ना एथर केसर बुण ना तमे आमे धान बुणिलु सेठी घर बडा नै रहिलु चावल फल्ला देनी बेग ऊपर आनी जाइलु ओ डालिशियस ओहो मैम सेटा डालिशियस नुहे डेलिशियस काश्मीरी चावल को बारजातिया मसला देखुन से एमती टेस्ट हम तुम बिरियानी हवा जे अपेक्षा कर पार खाली भात चबे जीव एबे हमें मैरिनेट हेतिबा चिकन को कसी दबा एबे टमाटर पड़ीगला तुरंत लुण पकई दबा तुरंत कोन पई आ चलना घर पड़े काली आसी पकया अरे तुरंत तुरंत न पकले वीडियोटा लंबा हो जिवो अब तुम एटी मसला बारी सोइतली मोर किछि टेंशन नथला गरम मसला जीरा पाउडर धनिया पाउडर लंका पाउडर मेथी पत्र काठा मसला रानी पकाओ काटा पड़ीगला मसला टाणी के रहउछि काठ मसला माने दालचीनी ओ डाली तो तम गति चीनी टाणी के रहउछि दादा पड़ा पड़ा आउ तो रास्ता ए मसला उठा उठा
ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗଲା ଗଲା ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଆଣିଲ କୋଉଠୁ? ଆମ ବାରି ପୋଖରୁ। ସେଠି ଅନେଇଲ, ମୁଁ ଆଙ୍କର ଚାକର ନୁହଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ କଥା କ'ଣ କି ତମ ମୁହଁଟା ଟିକେ ରାମୁ କାକା ମୁହଁ ଭଳିଆ ଦେଖାଉନି ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ କାମ ବତେଇଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ ଆମ ପିଲାକୁ ପଠେଇବି ପରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବାଲ୍ଟା ଟିକେ ପଛକୁ ଗଲ କାଳେ ଟଙ୍କାରେ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ହଁ ସତ। ଯେ ଭାସି ଆସା ଇଏ କ'ଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କମେଡି କରୁଛ ନା? ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଆମକୁ ଡକେଇ ତମେ କମେଡି କରୁଛ, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ତ 15 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ। ଚିକେନ ଏବେ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଦମ ଦବା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରିବା। ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଆମେ ଭାତ ରେଡି କରି ରଖିଦେଇଛେ, ଚିକେନ କଷା ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଦମ ଦବା ସେ ଦମ ଦିଆଇଥାନ୍ତା ଲେୟାର ବାଇ ଲେୟାର। ଆଉ କେତେ କାମ ବାକି ଥିଲା ତେମେ ଶଳା ଖାଇଲେ। ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ବାଳ ବିରିୟାନୀ ଚିକେନ କଷା ରେଡି, ଭାତ ରେଡି, ସବୁ ଗୋଳେଇ ଗାଳି ଖାଇଦେଲେ ଯାଇ ବିରିୟାନୀ ଦମ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ପ୍ଲିଜ କୋପରେଟ୍। ଇଏ ବୁଢ଼ା ଜମା ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ। ଏ ଆହାର ମରିକି କ'ଣ ପାହାର ଦିଅନ୍ତି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଖରାପ ହେବେ, ନହେଲେ ତ ସବୁ ଯାକ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିକା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତ ପିଲା ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିରିୟାନୀକୁ ଦମ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତାୱାଟେ ନେବା, ନହେଲେ ଗାଣ୍ଡି ଲାଗିଯିବ ନା, ପୋଡ଼ି ଜଳିଯିବ। ତାୱାଟା ଓହୋ, ଏ ତାୱା ଉପରେ ଥୋଇକି ଦମ ଦେବା। ତଳ ପୋଡ଼ିଯିବ ଟିକେ, ତାପରେ କିଛି ବାଲି ଦେବା ନା। ଆଉ ଓହୋ, ଏ ବାଲି ଉପରେ ଥୋଇକି ଦମ ଦେବା। ତଳ ପୋଡ଼ିଯିବ ଟି, 2-4ଟା ଇଟା ବୁଲେଇକି ଥୋଇବା, ତା ଉପରେ ଦମ ଦେବା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏ ଇଟା ଉପରେ ଥୋଇ ଦମ ଦେବା। ତଳ ପୋଡ଼ିଯିବ ଟି। ତାହେଲେ କ'ଣ କେମିତି ଦମ ଦେବା? ଆରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କିଛି ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ରଡ୍ ନେଇ ମଜବୁତ କରି କଂକ୍ରିଟ କରିଦେବା, ନହେଲେ ତଳ ପୋଡ଼ିଯିବ ଟି। ଓହୋ, ଏ କଂକ୍ରିଟ କରିକି ତା ଉପରେ ଦମ ଦେବା। ଆଉ ତାହେଲେ କେମିତି କ'ଣ କୋଉ ପ୍ରକାର ଦମ ଦେବା କହିଲ ଟିକେ? ଆରେ ଚୁଲିକି ପାଣି ବାଲ୍ଟି ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ତାପରେ ଟେନସନ୍ ନେଇ ଦମ ଦେବା। କମେଡି କରୁଛ ନା? କ'ଣ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଡାକିକି ତମେ କମେଡି କରୁଛ, ଏରା କଥା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ତ 15 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ। ତମକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କାଟି ଦେଉଛି, ଆମେ ନର୍ମାଲ ଦମ ଦେଇଦେବା। ଦମ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ବିରିୟାନୀରେ ଜସ୍ମିନ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆରେ ଆମେ ଏଠି ଜାଣିଛୁ ସୋରିଷ ତେଲ, ରିଫାଇନ ତେଲ, ଗୁଆ ଘିଅରେ ଦମ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ତମେ ଜସ୍ମିନ ତେଲ କ'ଣ? ଆରେ ଆମେ ବି ଆଗରୁ ଗୁଆ ଘିଅରେ ଦମ ଦଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ଏବେ ଜସ୍ମିନ ତେଲର କମାଲ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ବିରିୟାନୀରେ ଏବେ ଜସ୍ମିନ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁ। କାରଣ ଏ ତେଲଟିର ଗୁଣ କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ଖାଲି ପଟାପଟ ଖସେଇବ, କାହାକୁ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଲଗେଇ ଦେବନି। ଚିକେନ ତା ବାଟରେ, ମସଲା ତା ବାଟରେ, ଚାଉଳ ତା ବାଟରେ, ବିରିୟାନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ଖିଲା ଖିଲା, ତମେ ଖାଇବ ଗିଲା ଗିଲା। ତେଲ ପଡ଼ିଗଲା, ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ରାଇସ୍ ଆଉ ଚିକେନକୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଲେୟାର କରିକି ଦେଇ ଚାଲିବା। ଏବେ ଆମେ ଭାତ ଚିକେନ, ଚିକେନ ଭାତ କରି ଲେୟାର କରିଦେଲେ। ଏବେ ଆମେ କିଛି ଭଜା ପିଆଜ ଆଡ୍ କରିବା। ଭଜା ପିଆଜ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରେ କଞ୍ଚା ପିଆଜ ପକେଇଲେ ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରିବ, ତେଣୁକରି ପିଆଜକୁ ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜିକି ଯଦି ପକେଇଦବ, ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରିବା ନାହିଁ, ଯାହା ପାଣି ବାହାରିବ କାଲି ସକାଳୁ ଗାଣ୍ଡି ପଟେ ବାହାରିବ। ହଁ, ଯେତିକି ମସଲା ପଡ଼ିଲାଣି ସେ ହବ ଆଉ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା କିଛି କଳା ଘାଇର ଶୁଦ୍ଧ ଦେଶୀ ଧଳା ଘିଅ। ତମେ ତଳେ ଜସ୍ମିନ ତେଲ ଦେଇଥିଲ, ପୁଣି ଘିଅ କ'ଣ ଆଡ୍ କଲଣି? ଆରେ ତଳେ ଜସ୍ମିନ ତେଲ ଦିଆହେଇଥିଲା ସଟାସଟ ଖସେଇବା ପାଇଁ, ଇଏ ଉପରେ ଦେଶୀ ଘିଅ ଦେଲା ଫଟାଫଟ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା। ଜିନିଷଟା ଟାଇଟ୍ ହବ ଆଉ ଖିଲା ଖିଲା ରହିବ, ଲୁଜ୍ କୋଉଠି ବି ଟିକେ ପାଇବେନି, କିନ୍ତୁ ତଳ ଖସିଥବ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ବିରିୟାନୀରେ କିଛି ହର୍ଲିକ୍ସ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ବିରିୟାନୀ ବି ହଲିକ୍ସି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରେ ଆଜିକାଲି ଚିକେନରେ ଆଉ କ'ଣ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି? ଆଉ ଏ ପିଲା ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଖାଲି ଭାତ ଖାଇବେ? ତେଣୁକରି ଆମେ ହର୍ଲିକ୍ସ କିଛି ଆଡ୍ କରିଦେଲେ ବିରିୟାନୀଟା ବଳିଷ୍ଠ, ସୁସ୍ଥ, ସବଳ ହେଇ ମଜବୁତ ହେଇଯିବ। ଏବେ ସବୁ ମସଲା ମସଲି ପଡ଼ିଗଲା, ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇ ତାକୁ
ଦାବିକି ଦମ୍ ଦେଇଦବା ଚାଲ ତା ଭିତରେ ଦିଟା ଖମ୍ବା ମଗେଇ ଆମେ ଦମ୍ ମାରି ଆସିବା କଣ ଭାବିଲା ମୁଁ କି ଆମର ଗୋଟେ ରିପୁଟେଡ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଠିକା ଲୋକ ଦେଖିଲେ କଣ ଭାବିବେ ଆରେ ଆମ ଏଠିକା ଲୋକ ଦେଖିଲେ କିଛି ଭାବିବେନି ଓଲଟା ଆମ ସାଙ୍ଗେ ବସି ନିଜେ ଦମ୍ ମାରିବେ ଉଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ି ପାରିବ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଦମ ଦେବା ପାଇଁ କେଜାଣି ରହିଥାଉ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରେ ତାମାନେ ତମେ ବି ଜାଣିନ ନା ଆରେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ମୁଁ ଖାଲି ରୋଷେଇବାସ କରେ ଦମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆମର ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ସିଏ ଆଜି ତ ଛୁଟି ଅଛି ଏ ପିଲା ଜାଣିଥିବ ରହିଥାଉ ପଚାରେ ଆରେ ପିଲା ଦମ୍ କେତେ ସମୟ ଦିଆ ଭାଇ 40 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦଉନ ବିରିୟାନୀ ଦମ ଦଉଛୁ ନା ଚଉଦୁଆର ମାଙ୍କଡା ପତ୍ର ସିଝଉଛୁ 20 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଦମ ଦିଅ ଆଗ 2-4 ମିନିଟ୍ ଦେଇକିରି ଦେଖ ଯଦି ନହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଆ ଏଗୁଡ଼ା ଅତି ଅଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ରହିଥାଉ ମୁଁ ଘରକୁ ବୋଉ ଫୋନ କରି ପଚାରି ଦଉଛି ତମ ବୋଉ ବା 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମଲାଇ ବୋଉ ନଥାଉ ସାନ ବଡ଼ ଯିଏ ଥିବ ପଚାରି ଦେବି ବଡ ସାନ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ଏଇ ବିରିୟାନୀ ଖୁଆଇ ଖୁଆଇବା ତମେ ତମ ନିଜ ବଂଶ ପଦା କରିସାଇଲ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ତମ ମୋବାଇଲ ଥବ ଦେଲେ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାରି ଦେଖିଦେବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାରିଦେଲେ ଠକିନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବ ସବୁ ମସଲା ପକେଇ ସାରିବା ପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡେଇ 10 ମିନିଟ୍ ଦମ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍ କହୁଛି କହ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ଇରେ ଆମର ବା 30-40 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଇରେ ପୋଡ଼ିଗଲା ନିଭା ହେ ପ୍ରଭୁ ହ୍ୟାଲୋ ଦେଖି ଆଉ ଅଛି এই নিয়ে প্রস্তুত হয়ে গলা মাত্র অধা ঘন্টায় আপনার সুন্দর আইটম କଣ ତମେ ବିରିୟାନୀ କରିବ ବୋଲି କହୁଥିଲ କାଇଁ ତ କାଇଁ ବିରିୟାନୀ ବୋଲି ଲାଗୁନି আরে না না আমি তোম সাথে প্রাঙ্ক করতেলু আমি বিরিয়ানি তৈরি করনথুলু আমি তৈরি করথুলু एक्चुअली চিকেন পোড় পিঠা हे भगवान आगु मनुष्य तो मनुष्य कुकुर खाले भी तो नाड़ी जाम हो जेहेतु चैनल कम आगु टिके ना टेस्ट करी टाकरा पिठे भल बोली कहया पड़ियो हो दियो बाड़ा 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 चल चल हे भगवान ये कौन इमी देखा आपको खाइला पर जब मोर कौन हो जाए ताले मत थरटे बंचे तो मुझे बाल चाकी जिका छाड़ी भगवान इतना कौन चिंता ये बोला विषाक्त खाद्य मुझे जीवन तो देखनी खाई जाए की खबर नब ये बोला विषाक्त खाद्य का हाथ ना पड़ो खाद्य खाद्य कौन मिसली खबर नहीं हे भगवान आम मैडम को कौन है रो 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 मुझे क्लोज नहीं जाए अरे मैडम को ये कौन ही गला एभला सिचुएशन में को से आश्रम पके भी मो मुंड किछ काम करनी एम्बुलेंस एम्बुलेंस अरे आम निजे तो बिल मझे पशिक आइले आम्बुलांस बिल मझे केमी आसबो मैडम को डेड बॉडी नवा व्यवस्था करा दो अरे से मरी सरन जहाँ घंटा 2 घंटा बंची था तुम कथा शुणी एबे मरुची अरे एम्बुलेंस तो बिल मझे आसी परियोनी से मरियाटा फाइनल तुम एबे खाओ ये कौन बिरियानी ना कंदमूल संतुला हमर बिरियानी फिरियानी दुकान हम 100 टाका फेरेलो माने अरे आज सकाळे हमकु आसी कहिला अरे छुआ हाँ बिरियानी फिस्ट करिवो हाँ कौन ना आ 100 टका दियो हाउ 4टा बेलू आसबा हाउ अरे रागुच कहीं कहलो निया पानी कथा जा है आदेश कर दियो मु पैसा तुम 20 टका फेरी दी के सवाल बाड़ा बे